Assalamu alaikum. Salam. Ngafikiru kaya usiku wa leo inoritamani ni wananene watangazaji handando washukuria wajusa zengaro za hao ndi waje mbabanu ndio rihadisi baadhi za masuala kao ngaji tatanyao arumayensi lazimani wanikeye fursa ya huzisa nasuale kao lihusuye nsi na husuze hazi za hatu rizifanyao usuye daraki kao ndiyo narihwayo ni baadhi ya mashababi na walohundani na walohonze jumauwana ni sirikali ya gosishavu ya Gwanzima sure bahati leo ni hadisi mino watangazaji jumaze bwana razigabilize nafikiru kaya ngasina zaidi ya mezi sita na mfukari rangurarengaye bwana yinu riende sao yabwako moriwe njio kwanza wajue marundendini dayo rayabali ya jumwe mikonzi yatu yinu jumaye shababi mkombozi ni mzaze wa Irumbi kawo ritsanganyi hajumaze zemvune zembwana zinu nalo wananyasi walio Senegal kawo zembwana zinu rizandisa bazima nane ya Pete de Marseille hojimlifuwa hao watina jani wa ujanibu zembwana zinu rikabziwa na bazima lazima wandu amadasi neze seluli mbali na mbali ya miji mbali na mbali rishukuriane leo juma zaidi ya mezi mfukare randisaye bwana yinu ngamjwa ukaya wakatenda ule haki akaupangiha nuyandi sarangule 24 mars mitika ujunra prizo mina ubedi la mshangama karjaka hawa wakatenda ule haki afanyiha inifanyiha raili sisi magobani makandida wajuha waonesaze mvuza hao wakati wa waze voti ngarijuwawe zaredeha waholwa putu wadiswa mizinga ngarijuwawe zarende husuku iyo ngarijuwawe zaredeha kampanyari ajihunra haruma magoba jumaze biyo hizo sirika magobani mrengo wafe swali mutu salimu wendende waulwa kandani aborunde ha magobani sina feswa abonrogozi nji riko magobani hoja zipangiwa yawe kandungwa wazao rangule 24 marsi abona wazemezia wekao karijaka parmi mweze rongo hizo rija heze mkulioza ho wakabonze waondo wanwikao wakauriti yashime habora akawona wakawona zembana susada mina ubaidi wakaujusa mafoto na ujusa mapano hauranilia yode yari nikahuba hola opirizo tijiwono hojinike decision jabu ya kaminja bandaya shati jinike decision kanga mtsuuo yenguo ya utangazaji nivaye yenguo ya movement rendera wanilie yensi kwati nojwa nike na ngombi sina ujua nike journalisti ni rumi yesu ila haya siasa yue mazoea hango ni wakati wado siasa na dhumana nifanya siasa ni utsuwa yenguo yo journalisti tidafion siasa ni aminio njapano fanya double face ama wasaya wa ujua wakane ngoyo journalisti warudiwa vaye ngoyo ya siasa yo minjahanio kata bafanya siasa abona nitsuwe yengoyo journalisti ntibalende ramu timinye kori tionwenzi ya ubadingo yehazi hamuda nivaye nguo ya siasa nifanye siasa sawa no wafanye siasa ebenge abo handani ngamshukuroze hazirazi fanya zembio rahenda abidi ngamshukurio owanama rafanye hazi yata rajara wasulibanu na monokarundu mavuna menji ya parihana rumazembio zinu kama nzomzijua mjozuzisa mjozijua yararu rihundu relation baina ya ujamaa na unaanya na uwanzani baina ya hunu na honze rirudi rirurumwa wenji watukana huba yahe yesi ya sayinu rabonze rahundani walikahuba aba hayoni mwana mkomori muhusukaha hanati izo wenji wakawafumatu abwe bakishema runda oho parihana
yeka wajibu ijeleo rimonishieni namna zembio za hatu rendao hamwisu suala muhimu ikawo rikojari jadiliane wanu de suala husu Muhammad Mwana ne suala ya husu aliwali ngajina haki jumweza mbao mzuzise kwa tata mushkili Muhammad Mwana yende portoparoli wa hedola yo haki aliwali emana chama hedola yo haki jabo yakamka humona aruma zemonano za hatu mbali na bali Muhammad Mwana hafungwa harengwa mwezi wa tu ndani hahe jabo yakali wali harengwa humsirini hunutsujini yabodo azarimu nishelukaya Muhammad Mwana zingarwa kaja zingarwa haruma maandamano Muhammad Mwana kaja zingarwa haruma konferansi ya hatu si dawla ya haki Muhammad Mwana kaja gamatiwa na action ya ukahaundi haneshe tendwa ya ukaya haparisiwa na itendwa ikawo hakauzifanya Muhammad Mwana kabatsiba hanu ikawo haparisiwa ya ukaya rika utwali ya mkodo au rika utwali ya namna yota msajajaru mwezi kaja pariswa nizo kabatsi alama ya Muhammad Mwana ya ukaya hakwanza jirise baya hautabu haruma yezi paraporo neza mbao karjaparo zifikiri karjaparo zabasina Muhammad Mwana karjaparo dhumana robo ze namna hiyo yabo mpaka ndabaha takukaya mimi denatelea umuvuma wa dawla ya haki shababi mkombozi ngamkonfirme banukaya Muhammad Mwana zingarwa bure Muhammad Mwana zingarwa kisiasa Muhammad Mwana hazingarwa kiumani ndombeni ya hezejani buzi ndombeni hakaurengwa kirashi karjoja mama hadisi yawe kamya uzisa shaharengwa kirashi kaja kauziregwa handrongo itoka yonzi za husu ye bwanari wanao ijali wali aliwali wayaka msirini waka uswali jabo kemana mali wali vaka msunda ava simwambio kanga mjoju bilwa msirini haukati ni kwa kontrandi ni polisi sinaba mahunu mjina unje ya ukaya emisiri ya msujini ngejoju bilwa wajaba fanya habunjiliyo harume prefecture la handani wajaba fanya halabili la he corona la kaparaye madhamana wa mji wafanya halararu iloka njapara madhamana mji prefet no wanwahe neze seluli zahe yauka ngebidio emisiri ya msujini jubilwa yabo yo tifaraha no yabo prefecture tiparali wali jabo yakati para wanama ze nabuhani za mudombaye ze abu wanama wenji saba mtiswalie umsiri baungo upare juu na miti satini kwa kontrandu habunjilo la fanyo prefecture na ana polisi mzima na biokati ule bango wajuzu bansujini haukanga mswalio ze jamaa za taraweha nane ze jamaa za lahesha aliwali hanjibu aliwali anambiokabo yo mafiti kati zingarwa msirini yabo tizingarwa hedini ya Mwenyezi Mungu sambabanu ngabo tofauti mbili haukabano andunga o divize ngabajoka tabu haukemi jipia ngabo anzo waswali ngabo watwanza waswali yangejo karari ko ka resistance wanreme wa wanena hifadhi juja hunu adiwali ambaye ujohenda ya swali bo ijo siku waka ujawazingaro tikanti populasi aliwali hanibiri minja mona haniwala lansi sijokangu ndo msiri siri katibu mnapulasi ni hatu dami Sedi Bakari motwamba mulaili owasawa kanso pareni afikirukandu dani besengu wajawu mnapulasi wa hatu kabajabira panzabala epejenija minja jokangu wajosu kuila uwo yepejenija baada ijabala tikatimila Sedi Bakari wotarajaju ngarudongo hadisi bala motwamba shadulia hani parawende akonjuzi babda yepejeni jana musholeke tijuhati haru maye dari ya komurteleko mwenujuo msihiri na komurteleko mavambazima tiwalalaru maze ze kolostra tivuru ate kamono awedu kawarengo msirini njawona aboho juwa na wesa wanjaho ogarini wakati latika walala bala ni unishie ndo nongona nunishe namna za ndongo za haja aliwali warengwa wa walao kwanza ni konfirmo ka aliwali
kajazingarwa haruma ya daula ya uhaki. Aliwali kajazingarwa haruma zitendwa za daula ya uhaki. Ali kajazingarwa ya ukaya watolwa nongo haruma ya daula ya uhaki ya jokaya. Aliwali hazingarwa haruma zenongo rakazi tarishi. Abura Muhammad mwana raliwali wazingarwa kisiasa wasazingarwa msiri amjao kaya aliwali halibi ye droit sawano wako priliwa yeye hagardewa eshamwe hansirini rahe avuka kajamba yesu ala yatungafu ngabo suala aliwali bokoyi kautsambali leo dabonure ye fursa ni nanwe aliwali hende mde baada hende mde bana abu bensuri wazingara baada aliwali hende abu beseda de tsararu mana wafanya romansu sitamfikiru heya watoka mde waka watoto wanri hawarengwa he kuvrefu ne trawe wende mde wo warohao ngabo mru ya wabalia warohao tena ye mru aliwali ye mru ndasi ye mru hapa amba babda banuriza aliwali kati mfikati nyama harede haduzulwa za msinadi haulwaya hariwa poto ya Comor Telecom lukumani hamluzua hamfanyisa rampa umuhimu hambaza ndo wali ya reno veza uzishani shiraye jaruri waja wasaya waja wamluzua yode na mne kamro afungwa ruma movement yoka miti na hati fungwe shatsonga ubaidi ya rengwa hatofunge tambasha rushu hambabda langu foho kwa magobani na iye ndo magobani nguto udwaya yode isha sababisha ubaidi ya rengwa shani njajana renga zemeda na mboka ubaidi bandrabo au ubaidi hakwanza udwaya ane kinyume ti felicite ubaidi benge tindaye njoka tundwa tifu nge hakoja zingarwa ya nengari yode kiswa ya liwali ya jini shaija lukumani hauzisa emru ya mbabdalando ukalukuma nasi hasimde keja mruhusu ya soko titome na hoti hafanyo hasi hasihi aburangwe sare nge telefoni ya konesa liwali ya mipango abo pia mtwambilo ukawa ndo watokaona ya direct aliwala jamba timreme ponyari timreme shononde shobanu wa jendri doke manali wali ambena mna ila emrumshahi ngaruma treti mabonze emrumshaha pai rohoka abali wali hesange ngeilewe ngawa unisoke lade manali wali yambena mna ila yoka yambali shanso kwanza nune soka mimi njajo paroparo ni jandaru njajo paro ni mahakama nedena muka yobaidi hana de anambia yo kitoto rara ngo kanja kama journalist njajo hana mitimoto mtiti za swimi abili dokaya hena mumwenza akili keja paro kiri journalist ya bali yemrulo gardavi yasihe halafu biro procureur halafu journalist ya biro procureur ele asali mruna nabie hate sharia shara sauditi shakifaume keja paro kiri fatuzenti ya kidemokrasi ikawuri kubali ko demokrasi runana mbiye robo za parojiri bata journalisti kaya hatotsengela wanzo wa telefoto hata nyubo ze portable ezinji wakati nyurema halafu leo mrende gendarmerie ya jadaliwa hata tulo biro procureur abe ma journaliste kana mjemuzise yebano ma journaliste ala ma enquêteur wodwa ketewano procureur kutupara hakimu matafiti shango paro journaliste ambuka na muzise mruo akwebe deni mkomoraju zise ele jaji ziparo rende hadi halafu tibahi hena mru yako wone video ya liwali mrako shoka baka mrodi ngoni aliwali wakati wanzo arongowe daula nonwa muzisa yewo uhadaula haki ngwanzo ajibu mraba elwe parodiri na hu konferansi ya purzoni ho biro procureur njaporosha konferansi ya purzoni ho biro procureur usukuila hada katukwaza rone soka aliwali kajafungwa hadaula ya haki aliwali hafungwa sawa na warengwa ho msirini
eshamwe hatsaro kangwa nzwa je kwa melange ne dawla yo haki iyo afera hawo abo yo montage wendo wa imonte wa mwangamize shadi wali hazingarwa haruma jama ya taraweha haruma msiri wa mbauda bomna mvunu tsujini wa melange deba kartu do shamwe hansa wendi kwa tsurami procureur kajarongo karjambilo atambano kanga bomruju afukahe na rungu banuja paromisha ya rongo abuzimbakishani ni majournalist afikirukane sababu mshinzi ndeze hazilifanyao ni ya Muhammad Mwana na liwali ilinga nyine nafasi na suala amjojo mluzisi. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Alaykum salam. Vedele mshangama Facebook FM na RSM13. Nimamduka na wana masuala watujuka wale haku swala mando bwana Rais Abdullah Hassan kumweri wengi watutishangaza hai wanu abdalaka jambo ngutsaho na aboheli apara watangazaji kanza urana ni babele swala hilo swala la pili ekatsele wandu Muhammad Mwana eshamzingara dinu fitina la wandu wambeni washangirawe yezi do wakaumwentezini ekatsele wandu nondo shahar mwe dossier ikawa tasisi watangazaji gasina jisu la dossier yo kabati elema igusuo itona za kifujari wanu wakawazingora mwezi za kifujari kati ile wanu mbeni wa huo washangira wezi do mtabana tikandana ile wendo bwana Abdullah Hassan ranzima la hata na wanu uzone sana ukana rikapirizo riroha muvumazinu zandisa na siprizo sharanzima la hata na wanu huja urende rais wa mashababi shawanji wasungwa mbokana badi bana Abdallah hatodi harejei obwamwinyi hapa aswaze kana pesa kantujini hapa aswaze za kantujini pia zila diskuru za opposition zone de diskuru walonizo kabati changement yeba ujoji tamka harma le swala hamiso shirika mana malona swala abo wengi kayao montimbili kangwarongo wao okolambo kana Abdallah hukapirizo gojuo wando lokandani nabo tikapirizo na mina wenga bozinji nzijua ora zieshi batima shatsikanza bana ndosho bashinu walwana mawatangazaji unanwembawe hadisi yinu ihusu ani haukanga bantu anzo wa melange edebayinu wa melange na ndongo zindwaji erisala ino tobeshea diaspora walo bonze husu namne hawaenda wao kana makati ya muso yanu ngabo malapizo menji baina hao na wao na mnungu ono wakanukomori zejanibu zilokinyume no handuza misumari watanganye mata cha obonza mpaka ndaba hairu raha kwa tatanganya saula omodo mzima wao kaza marhaba menji handani deseye ya Muhammad Mwana yoketina dut amjokale namra parisaye dossier ya Muhammad Mwana nguhisuka ya dossier ngiyo viti abili ngamjoka yaho wamba wanandu wa mbeni yoketina dut wanandu wa mbeni watendelwa ni Salim Hassan yemba biyo kabatata mushkili kabati dutu Salim Hassani na baadhi ya wanu waserse wadombeni wondo wakaumonte bomrengo wa Muhammad Mwana jabu yaka Muhammad Mwana bade dossier de yundi havidi ikabidi ke Muhammad Mwana haswalaye ngidi wandu watendelwa ni Salim Hassani ne shekundisha serse shiloyigo wende wamba ukaya ka Muhammad Mwana hado fungu lwa bungu jori la sadefi ya bungu jori dharau kebidio mrengeze habari hokangu jori tinaruma ngumba manyo ngujori pwakui yokakaritina pouvoir yemba biato wambeli wa zamba mzidungu haruma zerezo yabili doke dossier ya Muhammad Mwana inuye wi decide Abdul Halim na Lukumani na Zaliwae kabata tanrongo za husu dossier ba azali ngupara amiloke dossier Muhammad Mwana ngiyo jao Lukumani hampara ireje ya Abdul Halim Mwana mshaho mahakama itsoba kishakila ya nwarara azali Lukumani Abdul Halim yawe ekesto ya Muhammad Mwana
wongo ajwa kazali Muhammadi mwanangu juwezi feliza hao haukaka yena zaidi ya diza abunga rujwa azalile bumbala yabo zerongoza Muhammadi mwana rimwabanu kaya inu vidi kabati hata dossier yangaje Muhammadi mwana arwashetelwa isho mtwanza ninjiere mavuka we jarongoa shedo swa Muhammadi mwana sinaki mukaya ngiyo vidi wakreya amru na nabi mru yakagardavi gendarmerie zaida 20 na bahini mruna nabi yendai neke krimu hata mafure ya wemru mshahara aya wema na mshewa hata Shamsudini ya wemru mshahara kajatimizi zentu Muhammadi mwana yazifanya mabo yana makabjaka dossier wala ukawa kwanza wakreye dossier ebango nema militari watu mla na kudeta watu fanya zentu Muhammadi mwana yazibita gendarmerie shesh majandarmu kwa jashilo parisa rusursu ya Muhammadi mwana yabondo kawa pare president lukumania para Abdul Halimu wado walikaze mwajo kwanzi hano wazingamani Muhammadi mwana hauhif ani haufurahisha lebea la Salim Hassan wado mbeni itijoka Muhammadi mwana harije mbeni yabo confirme dokaya kabati telwa shilo iziro shahusu Muhammadi mwana aurongo yafanya mpango shazinrongo za kisiasa za husufami na janibu zilo mbeni wondo mfa Muhammadi mwana wumva wahusu ejanta aye homa gobani tikohanza umva wahusu homa gobani aferfeswal tikami nawe na mamjozi tolo shahidi banga webanu ni mwakati feswali ya jaka urengwa anjusa ndawe kodi wende wanjuso malaloni neshale kiyo okujana helele mwana mshe ya hawa atahobo hale bawa washiwela ya mitaminu li securite na helele ya masecurite wala zwaha mbaho msirini ukafeswali hawa himisiza feswali ya ruha ya bale goba na weneje ula securite ya habo juu ya kwenda ya puwele ekroshe yaboze rogobo baili tikaya koma goba ni minawe vandra karja paro arumanketi shamjo kahena mbu ya koma goba ngena zohamba arume hadisi ya feswali sidama miche hena mbu raya kae pepe raya kalwe moroni bado wakaya shambrobe haukawa wakata fautinasi kabati mbu ya koma goba mtujoshinda yambe hadisi ya feswali uwo mna haramu wa munramu utojoshinda phrase ya feswali ya yambe ranguye botasi uje dizera ta enera kauroha kabati mbu yatuka shahibu tujoshendambe zenongo zaje yotsindongo ya hangu yotsirongo ya haho ikema hakama ngwanzao ritemwanyezo rawe shoma gobani na waripare amjokari na mrulo magobani mjombe mari yaona kabatata mushkili ngasibanu ngasimafiere na ngabajojo sikwarjo huzisiwa ngabajojo siku ngarjwambe zoran shoma gobani yabora ntsuti shebeze bara kwa jari para ngwa jwa karikoma gobani no kwa japaro ripara benge wanzo wa monte dossier wadori shangaza ya ukabada dala na ubaidi wakoma gobani wadwazo kabada wakamajeshi wafungwa wakarwa siasa wafungwa zebaruani pia wakahoma gobani shab dala bade journalisti yeno baidi yabondo waju wawo ezafeswali sonse ni yakoma gobani abatongeshi ombre wa feswali yode de ya feswali ngabonza husu vanunga wengo tsona mbaze kanape za mwinyi na wala inyodo opposition harumara wesa warengale panza mwambio kasi na ruma zaida mezimfukari ngema upoza washili wafanyazi hazira zifanya wajoka wasui ukaba nububaidi sisi kabatu jori ramene amane deleka shababi akarumilwa dikiki wotsinda asiswafi haukaisha babi wakauterezwa nikiki yeni kwa mvinyo na bange webisa magari na hanzi hampado na utatirat sisi za baride kari na ufanya yemba biyomru na lawishi ye wanzo kange bonze na renga mvio yaje bae tsinsi ya hatu wasiche ikamu wanzo ate magari mro kwa tujwa ze station ba hulio esas da ule hakiri hana station esas na zidiriti na waje watie ikangu wanzo wabisenyu da serikali
wonsi pia ngo waruma ze parti ngo waruma wajumba ngo waruma opposition na twenda wati tikana sinyeturi ndahu haunga mwanzo yezi ndahu sisi emana na kokre yeri hozwaniwo haukawondo wanzo yezi minsanzanike dhamana serikali hata fonctionnaire yoti kati jito mitso jorejeye bahazi hangu ne mbara dio hangu hauni rejeye ze haza hangu nsutsa haza serikali zoti fanya bona naka moto tika fonctionnaire tifanya zisoko potramu imo pia tifanya hazi nsulinda leoni kemrwadi ngoni haza serikali ntwitsa njanjo asulidara jo fonctionnaire ata nilawo fanya mashina benchitsa fonctionnaire wazi kumena zili yoke tunabatambano ngo abontu fara munyajani ke hazi nsojo kati mfaresa kaniyo tidaba halo opposition engeti kwanza hazi nsojo dunga afumani dhalimu ni dunga yawe yani kemba hazi no tamba mtwitsaha na mitijo kano rahano walondo abonja babayiha abamtsawo ni confirmo kazi hazirafanya bobaidi mkawuona nduna nambiye opposition rangundo mwaha le 24 mars rango siku watsambaziwa nele bombi na mtsonamba mji mzima wafanya bunjiliwa wadungwa mbio uja tsujini wafanya mna conference sisi rifanya shomoni rifanya mbeni rifanya shuani hena usikunga ronda nao rirudiri jarika kufanya hazi juzi jana marunda rija ronana rifikiri riwapara riwatsanganya yaukaya ribalapla yauka azali ngajoshida rimunuwe no mhunuwa wazali karena ushinda rizifanye wasiche si daula yuhaki nganzori kesi nani haukanyide mwarumentsir nyinde mlo na wandu wa dereze parti nyinde mlo na mwaye nyinde mlo na relation si rijare mumbiseni shani nyitsinde mrumbisawo haukaya nyinde mwabo suzwe shaya yawe kamro akabulindo kaya emarunda ya hatu buzubi samiri nafikiru kakabati mjarumensi inu watsomri eya usejeke karje usando moroniyo de kapitali emafanya siasa wakazafi shindahu hayo walobonze kabati mrulobonze kutsina mji wondo walo na mwaye wondo walo aruma demokrasi mruna nambiye mrulobonze ya para mro mjini hao yamba tswandi so mjini ubaherangi haukaze banderoli na mnabiye diaspora mzima ya paro mjini hao ukaba nsoti pia sinde rafiwa sinde rafungiwa sinde ridhulumiwa mpake amrito na nabdala mimi president wewe uko mimi president wa marini utsona salary utsona nawi abo twanza nuhambe boba iduka engeo maopoza wafanye haziri fanyao wajoka ya zali zahe hale yabungaranzo ruhone soka sikarja kaunaze kafa mado wakazina o washarimi wao warengowe makati ya musonde shababi mkombozi o wamenase wao wonde shababi mkombozi o ona nao hena usiku wonde shababi mkombozi ya wenge wanu wafanyezo rifanyao azalajo kahe henzahe hali ngari wanao heze mbibo za hatu nyanronga yeto wana kinyanronga sobe hawanaze za sobe simba hawaneki simba ndovu hawaneki ndovu mbuzi hawaneki mbuzi nyansu hawaneki nyansu ngari wanao sini mzaze mwanze rumbi embabirashinda riwani karna ushinda rihejuma zembe mwetso za hatu ekomori nsi hatu asiche nu hatu sonsipi hena mdu natso wanu ngaranzi hao ranzishe makungumanyo kilemeni kadumbili kadundrano ngari rongo wao ze movement zo za hatu sonsipi ikawa kubali ngari jo uhima sonsi ikawa haraya na wahimaja adovu boma bandani hao hamwisu ya dala kutsanga lokango tsahwa halafu jana wongona na tangazaji wanunja fungwa nja tolewa madandare raha wala njero a convocation wala nti resident surveille jasambi na mamadu na wata mamadu juza tsorongo wa kwa manungo za corona bese wala ertemsendo wa mkaziza mimi ngamtsahwa omtsahwa womru repulie shaho repulie tiboka mnarenge sima ni selfia na rumamaji vatike mrujoni won miti Usama bin Laden wanunja tsambaza wo mnara wa homsiri wal Qasim ya joka mzungushi wata itumbe mpaka ngamjoko marengweni ngamjo hendata nendo mabunjilioni
ekanga mtsahwa mjobanda ntawe mtsone nabo ndo ngwambe namna hiyo ngabantu adogomboka ezabarindrini wala watsahwa wazingaro wafungwa abdala tsahwao yatsongo one haruma ye marebo ilo suala jema swafi ilo suala jema na tena swafi tambujuo kaya mwinyi baraka balako tsa ekatsuhe tsunzu katsuenda vwaju katsureje tsujini yo ya ndani tambumjuo kaya vala Nurdin Buruhani garuma control ekajabula yenda Faransa ya rejeli dosari katsaruma control shanga ngwatsongo hanza nifanya manda wala tosha neza Arshimedi neza Sani Hamadi neza Jafari ndege japawa nitawe nenzangu maore au nenzangu bushina unende Faransa sina ula wabana ngufanya siasa yurepli zo kazi janundra miche mafanya siasa wa huha nami wa watsodore ngaruma muhambuka jaka wawona wakomi jini wakarume mabavu wakahona mabandani kisiasa haukaya kwaja fungwa wala kwatsaruma control yajoka ngwaruma control ezifungo nataba ngwantsahawa ni gabili yabula dhimaniebe heze haziri zifaja ukansi jajali ntsura gendarmerie ntsura maende ntsura mahakama ntsojodaza unifarie nikejanono ndobanga ndobanga shaho kan replie nijero nane banata ngojenda usiku ngojonura ruma twarabu vahanu ngojono na ruma madzigo mahala ikawa nzingaranizo kwaja zingaraba bobai rikana ruma mezi mitsanu timri hatsitrawa wewe ndriho trawa hujofanya ruma nsusita tsujini banu hata ngabantu waka udopara dushakuru wamanga we maore utawa wewe urejei mimi tikahu tikosana sigureno chaivadziva waparonzigara rikaenda atoma kama waparonzigara tikautirishe nenda mahala yo shatiko jokangwa nsahao usiku wakaunzigara atsilele mukabala bahi tenzangu hula kursupre wende wanzigara bala abo yare mwambila benza tina ujwa ufanye ye ererila ya marsi ndudini rejeze abari wanubana nari wadhamana shatsuka yabunga midali minsidani ngamjotirishe nikemine marengwe ngamjotirishe nikemino waru ngamjotirishe okaranje wakofukaso njatolo hukuma nti residence uvama ndo wafungwa wala mitsi sami nafungo dahoni ha tijihifadhi ngamji hubiri na wangalia lenzie namna rendao tsitsore wa mamoto mtiti ngwajo hunzingara rikeka tingari fanyoje na nyimsi wa benezi ngara ngamjofa pia esha ayuani mabiyoni esha dani esha tsonga walo resistance vanu dembaji ya hatu wajirongo wao esha tsonga zemuni wala watsure waneze mamadu wala neze wa watsure mamizinga pia demna hano hatu wajirongo wao pia wajoka yabasa wasiziluku shayembaji ya hatu ridenoseyo ka athumani dhalimu wongari njuwawe ne ekipu ya engetsi ndasi wanu wajoka wasiziluku wala mti ombedu wanerengwa wajombanyu pia wajorengwa mananyu yongari mlabi yaona shembaji inu inde ya walamwa inde lamwa wate diaspora wonze watsongono kangabo victoire na hiyo eroli ya movement yondrago heni sami mzambabana ngwanziho ngorongobo ngofanywa maandamano ya pepe diyo zona hodi samzinga na ufanya kudeta yule mfanya siasa okay jarihusu na hojahana movement azali ngupo hitoyo wa rohifa yabambazo andubonze yeminye mishinzi waketutaha mna gari ya baba pentiri bahamu hauna mri ya uswabanda asamblini yoke no mwabarongo yonganzwe peplu wawa mandezi jiriyo wafanya resistance aruma zile rakomena zili uwajuju habonde komite international ne arme abukari no discute tsolo kazalina la wodo mpango andu wapangao haruma movement chatimru ya bahamna rangi au yatamnaga yengemru yafanya movement ya banderoli le 24 mars makandida kumena ranu na ili zerija ze wala pia waliswami zingema na azali ya tsoroheze kwa janabwe makeso mijini imana tsoroheze azalika na roha kesila na mbuno azalika na roha gari la kilomno azalika na roha hamri wa usiwa azalaba kisha rogo mbili resistance ya husu ye people wa resiste haruma maandamano
ya tsunraru au sukuzima wa mhunwe yao ejo fayafe ejo kamadake mwade ejo vukavuke yode pweli lwa unazalibu haribani shamgu jwamba ngutatona rukume wa separeni samina kamna waona tena wala kwa ajoshinda wadai nganzo mfuza pepe abili ngebidoye zibazahe zirondolwa masutu ngebidware mumarisa si hatake hamahadua iyo yo yahifanya siasa wanzo raisi yonja suilie daraja ya dabla yoka kira suilia hakewe yamfanya sasa wongo wanzo plasahe mintu anze plasahe zonde za mobilizi lido wazali ebege mulo namna kalkwili ya ukaya ngamonabo mtuje wabisimagari ngamonabo mtuje wabahabanderoli aziyo mijiri hatupia yitsubise magarido kabati mji utona gari la serikali mjini emana enmratso paro hawa bisende mtsongwanza abdala ndo yatowe ordu mzaze mwenzerundi wabisema gari raulobonze na tsoparo mjini hawa wabise na tsoparo mjini hawa wabaherangi basonti pia rundwani madwara kabati mji watusiblewa ranguta kwa maji ranguta kwa mwenje rangwe maisha rangwe wa wahafu ngamanza wabdala atsuruma midentowe ordu ya ukayaya na musemiri miriyo keto wa raisi zevuazahe marangi ye peplu waundo watu wa raisi shatsi mri sino kamri wa husa raisi amfikuru kwa wanzo wanwado neze moteri wa usawe miri hunu azalajo kadawa kabati usiku wato uswamiri majena mailaru mweko moriyin manazalato lawe ndemiri ya kahunu piye fanyo azobro yotine joksa raisi timiri ye kayarangi penturiwa baho pandoni na mwatahe la gera ne mabahara ngaru maze mashuhuri kabati haruma nyumba ziwiziraru watoba hara ngaru mwemiji azalalawa ungjoko swani sono zitarangi yabo yoti solution de voya he peuple shara isekalo wa hamri wa usiwa yekalo wa gerla bisiwa yekalo huwa harangi no yehuwa hefuwa he peuple na watoweze maliza hao watoweza mkiliza hao rirumie yevuwa he maranya rimtowe he peuple he maranya madezi jirobonze shekamu wanzo abdala yatowe decision ya rangi abona mjofanya recensement sahema baharangi walobonsi juu nitahema usamirini mjuweze moteri zilo mijini njeni ziwaze rusemiri lo munu pia riwone kazali ujolawa azalika namla wa hizo azali ujolawa ha resistance yonde mana bukabanga mbao movement resistance yonde yabakisha hoto wa azali afikiruka yonde majawabu njoshile ya jibwaru masuala masuala mara Abdushakuru wa Radio Kazi lisuala la mando ukauzonesha harmaye introduction yao ya ukaya kama mtangazaji ujaharma wakati hutuwaingo ya utangazaji hapo wakaanza ndio wanieze haki za enzi uvaingo ya kisiasa urejei hamara saya harma utangazaji hamara ya saya tena utuwengo hiyo uvaya ngo ya kisiasa tikaanza uribenuli harma wakati kayao wakamtangaza jihadani watuwaingo eza hurejeza hidini marunda ya parihana baada wavaya ngo ya kisiasa wakaanza ndoni daula hindini au ushikoja kauni waihu utongeza ureje hula rumbazi yao auje dola mwana ila vili da dongo husuo daula ya haki ukaya unisaya ukana kamna ujwa kwemiri msepare kamna ujwa mkena mzinga shangi lazimu mwani bwana ijo utongeza serikali iliyo wazie dingoi zitendo ikawa zifanyao tikanza uronese plan ikayao daula ya uhaki ngwaonio haukaya umuda wa ulava na 2021 ikaya izo miongoni mwaze ngumziwa niliao ngumshash nganzao TGV ndao bio haku na huzonesa yabo ya ukana nganya haruma mikonti ikayao harumaye makati ya bira opposition akabonesa ukana banu izo shinda rifanye des akistarab ebanu nganya haruma ungwa he opposition ya ukana ngarianzi hao mabarua ngarifanyao lettre ngarifanyao makunjilio zikaze kifu yabo shakabati namna ya saya ya ulama ishabi wajuhe wadubi harma imabala lisuala lararu de lamu wadimana
kayao zone sabu kaizo mungu ni maze zepo muhimu kayao daula ya uhaki waziwaniliao gebanu daula ya haki zinungu wazipangao usoni mahadi manahindi yani plan waloni usoni mai hindi au kaya mambo yao kana katina dossier game plan ya daula ya haki waifanyao partisan wao aye mkalimani wao ya dio pizo ya ruhindi ndio masuala yao ngaradi sawe la mwisho andani ngara kwambia ukaya pula ya Muhammad mwana engari twala wendrini izogeko twalo fanye izombu kazamba public shano ko ba Muhammad mwana yaliyo ngasisi naye naboti Muhammad mwana yeche hatali wali ngare kozao ngarona nao rezitwalia ngarona nao rezifikiri ngarona nao juma mitwala ngari wanao heki asimiezi mbu ya kusudi ya riwane jabu ya katika magobani mino baidi kabati mbu ya ruwa mizinga jari towa kabati mbu ya usamira sababu da mino baidi wako rowa kabo nzi rowa kabo mdaneni ya shila hatowa yemna bandero liwahe ulatowa mafoto watangazaji msino heya shakabati mbu ya jokaya mkana mirakli ijekeze mbuizo karitimizo yekayanda mino baidi zensu rafungwa nezensu nakama gobani ngabo mvu za jazari libere itonde mahakama nduna baleze mvu yizo ya jari ni kenepula renera libere baka uananya singwa tabihao iliri zirumie watu zemvuri rumi yao zonde zemvu macho ziruma generala wa bana kartina mvu zabini de shari ya shihukumu na ukaya rijuzo kama wali manafungwa bure hata ina usiku ye maraia wajuju hawo nsipia rihifadhi Muhammad mwana sheyo tika ya tuwa wasichi yabwezo nga mtwala wendrini ngamfikirukaya yoti ndongo yo jaba bijana mokenga ritwala ndongo endrini karno jarambe ya dotoka karja kantibure ngaritwali yao wala kartina vuzo da ram libere pirizo kakartina mizinga ne kamru libere wa hamvu ajotende ya libere wa salami na mamadu na sambi o wakaya na sinyetorizada ula waka unome majeshi waka unome mahakama shansul wanunga mfikiruka hamabdala wa general bizo hamabanu wa general kawo ze base militaire ngenizo mide ujere Saudi mide ujere Kuwait mide ujere Rusi mide ujere Marekani ani msamni kadaraja ya general bizo hozu opareni abdale manotso tenendi kutsuringa decision Muhammad mwanafu kwa kamtushilo libere vanazali wandeleyo ani wanika daraja bokwekawe ya daraja mwanikayo atakeja poroka mungu masiwani kabatsuji sukero nabdalo imrili oya kana sinyeturi ndahu wanabdala ngamtsongone hanya wanwari ndinda menu bombi wanatazali wae ngushanje malaho katsula letsanda mjini na betsalama na mtsuje hena mjingulalo katsura ndwenji watoto wala ngona obi ebeke kamkara di bemba jingi bomba atomiki rakamemba kiyo ino atonusu kuwa joba zemba kiyo ino shanga manzao rendera rumiye ya sungurwa au dera rengenjizi ruloba handromi yomoni na mkeradhi bansi na zembuza general bizo walele ule hakika tina mizinga ya joka bango walona mizinga na wanomewa ondo wajo libere sambi na mamaduna salamina wao sisi kartina zebuka karjano membo mahakama au waje shauri la siobonze rajo kana sina maliore mwa mercenaire rijarubi se wanu rila mwa komori sha watola zaidi ya wanadamu zimfukare hazini ya wabdala ngwanza ndo ya juhe ya watowo malahoni owanrwawo pia na wako ya kauliwa ya unakwanyisesa le hatemite de sante ya hao kwa ya parudenga mwanendo la pitani shaba abdala ni wanzware juku ya hangu zimfukare barriera is wakonyode chawa mrati jandrele tele basi sawarwetsi hena mratoza ngena mbabahe na mzazahe na mwananya sonti pia haruma mijima jana melengo miranda wa henga zija mtsami mkemi jimengo miranda rulo yunro mwenje hate kapitali yabo abdala ze so francis pia zitsotu la fuko hahe yende uzijere zetamwizo pia wanduna renzi usereke no jinga na waje benti bwana ya abdala ya tu sonti pia ngamjo wane bale ya hawo banu ya rudi
chatsina urengo jimlifwa heze milioni za nada mwa Komoro mreshe hitswa halafu warumishi heda ula yinu no wale la heda ula yinu wanjemo ndani owasangwa obonze owasaya wadoshandru wa jomba hao halafu rabdala emusukwato ngo fungwene udaidi no wananya hariside rengejiri mahentsirirwa ewanzo shefu wa mazamonu na jeorege ijeri wonikangujo to wazalami rina ndwa horangi ndetse senema baba no abasije makati ya ujibu ridaza msuzi jiru sodorongowa sharjo doreponde komuyani kamba shirika ijeke rirenge manyahulire ngo pani wanzo njenrejeze batsirenge haraho wa Komoro njaringa harambamwe kabatsimbu yani force njevano wakati njo kopulilia kabatujoni force yabili huka journalist kwende mrwa siasa hurudure je journalist amhambi ukosu kuna koja journalist demissione haukayatsa bukami banakiki kikako dwe magoli wajao yevamna kilo tashindoni na mnasha tashindoni yabotsi kwenda wajao tsikomona ka garde devi ngamjwe madodo yakanayo neze nkudi yakanizo nejana ni hai no wakati wakamfumato hakauruma kideleke vuliza magamoroni mwakati yote kava mnasiri wa pesi na mazati yalo amba Acropole nevane danangala umpiru kati wako famna shata shindo naka na madodo harume siasa mimhuwa heki politiki na doba na kombo kanga mdemisione nede nafanye sasa minaye bamu mjuata mchumjua tena kwa utoto hahe mchumjua tinkaza maha mchumjua hanikaze za heti kaja nikaza juma mahamili kiki ulati mbundu hazi ngamjuwe to abia mjwe sakoli se ngamjuwe bano akodo dile brusheti ngamjuwe mri adomnike brusheti ngamjuwe tafsiri akazwale kiki yabwetsinde John Maru sabajani pula radio si démission tsambamo de sur le terrain minayo kwenda sur le terrain hoja nrejei ni watangazaji msamiziwa ekanga mweshedawo pia mtilo hena mri adorongowa nyiti ma journalisti nyijao hahungresha baharani henda tare mobego yimbe samba sija sambanga mrudi baba miti politisi nafanya siasa shami Tanzania melange ye politiki ne hazaki journalism ngamrejeye mbonzi sirejeye mbonzi samba kikukaya subutuni vumwete no John na baleni sato wa mfano atodoto wabdal na mzambe nyoti pia tirejeye samba tirejeye boki kunushino lifanye tamalongo alafu subuti urongwele kalima labda la ruma mikrojone kanjambazila ramudo sukuyo kamjesha kikitena yambale suala labda mrana bosku ya nifumba tena na tosubu tata be kanjambazila mitwa bazila akahin baba ngwa hebomba atomiki ebomba atomiki ho vuriziwa de kazibara no wanrupia ngoneze bomba atomiki shayi yoyoti totoleni baba hanu abo yokaya zangozi bara itsinge ndo dakanda kangoto bomba atomiki hotowe bomba atomiki yangu na kiki na tosubu tavubwe isimu ya Abdala madamu ya kahivumbu ya jeawe abutukwanza numakinishi ya ukaya ishondesha nrejeza ya ukani mhifadhi na wanga mundu reshabaha minga mumda munyimu watangazaji haukanga minyawe hazi ngaminyawe hazi nitikaba numina rabiata beseja wola mwikoni wali watwan mariata tikamine brema werefi sikamina feiza shule rikache ngo yabo rede kano za timu nne hobirwaki ki harongo wamo rijuheri bandone renzatu rede msuyo msedi akaufanya kateki lilo ambako se minister rambio kasafkare endaba kishata safkana da kamengo miraro rambeka haja jonzatu haja ramendeza we waziri shawe kililo weti waziri wa hatu waziri wa heda una yinu pouvoir renzatu iko oblige ya jata hesama yafanya conference tswabili ya jambe na mnisami kiki kajaparo ridhara wakati rado jora beban wendo ubireno sukutso jodo rutoma manani tishata jana eno sukwe humde yani hata jana ruda mde yani aba mjoka nyonti pia ngabandu rado bangu koti ma journalist hamambia kamjavure zongo kamjavura ze hindoniza hali mwenzani yebana atwenda wono mruti journalist na mjiada wa yigu mpamaela aja kanti mubabu so waziri ewa yigu yando wa yigu wemru atwenda mru journalist abuzi sema suada kamjashiro mjibu kamjenzanu kamjamreponde shayi mparanila mwendao zabarili sindaji mlo bani nane kawa nyutuzi jua wala demna tuwabili denge mholo akokabala kamjajo juho kwa winji wa hawabala de nawili de tuwami
abo kama tutamzijua kanga mtomodo manani mimi njaji wakiri tijorengwa ni polisi bana jambo kati kamzifanya kikiti paro mabioka antasio bwana waziri na bezencho madona yorengo waziri wanga mjo kaya nsuje kama shino hadithi sababu habobo ki kaudobera wetenda ma journalist shares karna kubali wewe jisoke waziri mwidzido ruma waziri no huibe mapesa la duanu kaza transform no hata ngajwawe magarwa ya bisa huneza nyumba za serikali ne para tama hazitso hungani hasebu domro wakahutia weko bidu umiswada poto ufuma ufe shabanu yetitsu hengo nanda wa jandara je waziri afuti gorte ndo shirba karna kubali ani si ukareka munge waziri ngene nafasi ya bezwanzao rika ureponde nyinyi ngamparo wa majournalisti wa internet ngwaja laba hai hazino inika rutukufu rango internet haja ngotsonata mraka tarba le journalisti hakansi hedonze mwamji haja hapwema ridawala aretarido tsohoseli hon harenge Facebook abashirizi watukufu wa he 302 tikwanzani muzize swali kutujwa journalisti na uti journalist yabo ekahabo kayenga watsoma journalisti we wakati ndio c'est normal ngono hata mrumzaze harenge nguba kusomru irende hakika wangida shabahe ewe waziri utsona mrumzaze na mrumbaba na mruya wala maridu haja nguba kuso kukubali kurenga fujo baba weti journalisti ana abamsano nesoka ya katire jarma jo journalisti rejeri hifadhi yekor ititendo shere madhamana wanua ti ritende shere hamu isobese bala huzisala mafanya siasa usa ujibu ya marar ila he maraya ne plan laula bala tujibu pizzo maraya na ya laula haki kabati miracle bezembu zatu kega muda wa 2021 ni bwana mwingi wa muda 2020 ngamurumo wende wamesufa madu kazi hata governor abo hazevote alafu jana amba ukaya zebunduku ndo stilo zedamu ani wowino zedamu do wino yefei de aru yakwenda wozi sesufoka ya ilesu ala walamba olande wanzo ajende governor au vice president ami sûr kama johe minti na posta bonjo kawe do kanga mjo mudisi sha strategy ya ukayanga na strategy ndi yo karno johamba ya kanga sina strategy yoja unkazi hohaho eni mwajanju seshiweri hunu wemna vala haho yo yabo wakatoko na mjipanga wahima na makonde warilinda mjabo dukanga ritwali yao na singa bajuna majawabu kama wabenze hezevu zatu sonse pili Abdallah mwalimu Gash wa RTMC hunu lawanana izekao ngozambo yabo tindeza leo bahisha ngabo le swala la diaspora wanrikango wanilao ze dawla za haki ma opposition diaspora kao haina sikurongo wao ngo ambukaya ngabo wanrikao ngamtrahioni ngamrumiaoni ngam juzibana intervention ya mwiso hone sokaya takriban msanganyi na wandu watano deja msanganyi swiri ukaya wahisangwa mrumiaoni wanata udetaye ukawanashi wa ili donc tijuhanza ukaya ameseija wakati ukaya utido fanya kashikashi utido dziha wandu wanu batahumbokanga bo leader yabo wandu wanu mbani zabari uje hao wandu wanu hena siku tuzungo hambokanga rjo wavumbo hosoni ho na uzidi mrumiani desola langu maraba meji dokaya usiku wa mzimaru mwao ya parazali uonata wadojiri division kujawana yataija kikabila ija kifami ija kimunji wadiwa za zembiyo za hebwana haukaya bale mrumzima wola ngena wandu zaida rumengo miranda rwajo waramene ekawandu wajusezitswa yabwe mbwana tena irudi bunguza yabwe ko oblige wandu wakashi yo ya handani yabidi mwalimu Gashi hata wao walo diaspora ngwazijuwa ukanga bandu bala wamanipilewa wafunzeye bwana hamaye wandu wao hata ukwatsu banda turitsone sokanga bo journalist wapagiwa wadivize boga tikamina we SRTV bogashi
wakati fahami na jayama dasha fileze fatahu wako lwanga na harumwe yezi besela nde asambi ngabo wako hula assemble henna wakati rido twali ya namna ya oko wakati yotsi rikana kombe kao rika kinyume neze beza kaweda bairika divise hata rijarundule be la ho wanu wafahamu wanu wajaye riwaremana hasibabu ne vision rakanio yabo wandu wahede ule haki no wandu wahe diaspora ngabo baadhi ya majournalisti kwa wapiejeyo ili hawa devise hamisho chatino ango ka journalisti ndobi haundobi njashuli yabo njenje ni doso arifu madzina anadamu watijwenda mraba tijoruda ruhura mbaba hina mzazahe ne mwananya no mjahahe au kawe bugashe ngojelewe tafsiri ya siasa ngabo kwali mkubwa mathalani kanaho le ukeka tabali mkubwa ulali mkubwa shadi mkubwa mjwanze ndi arenge mbaba ahe na mzazahe yarengeze telefoni ya mote wandu wa minye bwana shenge banu ti denoso wandu njo wa denose ngwajwenda zawo wa woche yaboti johamba shangwa jondra nduwa wombise kuona ate bwana ngabo wandu mbaba mzima mzaze mzima ngabo wa mbaba mzima ngabo wa mzaze mzima ngabo wazinge kabila kwa jawone problemu shawa irenge wa irende ya kifami isababisha igo minyawo wo mkonzi ridaza na barajo karamba zabili za prevu shari ruwa yawe katsabe namna hiyo ngiwe na udhibiti shati na uvumbu wa madzina karad sina uvumbu wa madzina ngamjoko wandu ni wavumbu wao ngwajiju wao bamzi maru mwao haparoni pararu mwa telefoni timnika prevu nne prevu ya handani haoneha waje wende wowe sambi sizamba waka watsamwe mzimani parsa made kinawe hadaza timnika na mifano mili ya kangu juweje harumo pande wazani hadaza haruwa wale hadisi shekati mdenose wombu joro horandu jana inza na bodo fitna ziro kawo mbaba kwa siasa sono kakerinti ntsambe wala Shamsudini mahafu wodo koti denose tsamba hatener temse abafanya video ya ngabo ndrogo ya zidhibitisha de la sambi shaha dhibitisha kinyume harudamba piri hambangu juo wa Jafar na butamukeni zijironzo wani ngujuo wakati ni kwaze elema swiri zaha no haja irtemse hakubali nusu ya Jafar ambapo juo ya Mungu kajatowe ya Mungu harudamba ye avuriza zemini ngujuo wanu wakopuso wanu wahezemini manatso wavumbuende ani uondo koti mvumbuo hoka hajibenua ya welera ya mrujibenua ngamjwamba duo hokesa jibenua ebege gashi amutsa hosamaha omvauo rizie omvoka yani denose bayelera ya denose zemongo izonga zijohuja tihulebano shabahangare no haruno bana ranzori rasamlo wanadamu rijwanza kebazima ketsubidiri divize shando ushelo kahewe diaspora na mboka za zengayo banga wandu wapudwa missionaire wa minyembwana wanaume wane na mwanamshe wastaarabu na madhamana siasa ngwaju wawe zo warendao iliwa divize diaspora hamisho ya ho wandu wazali yoy hazatu lwesheleziza akome diaspora bababdalo tsilofu kwa madzina baha bangere minyilawe bwana shanga wakati ukonge jominyi hashamjo wafumbaze isimu heni mzingo jodi hango jodi shaba sana saru matofa anzari lihunzanye riwane mbale wazima au kama mungu wanoma oshins alama na precision mtiti watuka wa mbeseo na precision mtiti wala ruolo juzi jana zijani muziro kinyume na onuza misumari watsangane magora mwenda modo mzima shatika tuzisa iba ututamkaje na humu wonze andeki ngabo ni mwingine party hage ni movement hage shawatsanganya mbona nzima ba ututamkaje misajiri wa jobea au sahelo ndotekeleza harimo mundo ula solima umundo zijani muzila wafanya no lo wonze kaya ikaanza wangalie beke mbona haunzima mbongo to wazadi sha hena mungu ndo mbiyo kabla to wazadi ya to mana nyananzi ani iba ututamkaje harimo upande huu amunganyele swala lobedi ba manani loilo ani eske harmo mkonti wahani nezijani buzila eske ngabo mkataba buhari hau umuhimu dukaya mtoya zai maraba menji kabati suala ba yao abamjibu yayo iliribari
marhaba menji handaninga mdhibitisho kaya mwana mobaidi hena bwana wandu otsovurana ukabatsa tamastajabu nti mpango ani nti mkonti wa hunubari ye bwana hojarike bazima yodi yosisirtsa hao surtout ndabo wajane diaspora nanga mjibiwa no ili nijibu mba msujibu bawole mwana mabuko superana fahardin fundi wakati mshafanya video janamba ukaa owanu wafanya ye mandamano ayo wafanya conference jana ilati ndizo rakautsa rikwanza television mkuu ya dunia hauya shikomori ije filmo konti ulati shati wana Facebook yoti ndi abili toshi abili ngaranzo warambieze solution banga monawo mbeni vanambulwa kiesi atambaitereri ngujihunro makazi ya matazi ebidwa sediwa yabonye mavama na siasa nide mwarasulishe bana mretsi zendrabu mretso ochwa basi kartutsa handu atsanya halo bazima afanya conference Tanzania shelezi ze mwanama uko superana handani ho watsanganya fahariti mwambia wonde mwanama timwambio ka zembana zinu kari na ushinda risasulishe ekakarija tsanganya zemvuga zima ekanyi mdobo nze kamja tsanganya habazima hatadaho ho shinda mbibasauhe dekanga jifikira nzima vanhu siasa nsawa na dola ekakutswelewana nemrumsha haho kamtsuvurana anigamvuranao bahate kange mziro ngotabisho mrumshaho aunga mvuranao ye mwana ulawo baletso la wapamba yetsojerewe hawaja daba hau haja mjufumo shala vima unre mwelewano wena mruloko zana akonde mrumshaho hata ujue mwana uzanga bala ngemje udoka na reglement de compte ya haho nemrumshe sho akatalo hamili wekujwa aba masuala maziro yahone mrumshe na mrumshe kange hamili ekala waba masuala maziro yabunga mjoka ye hamili liyo shekoza nisho na fahari no wanani chaba turujanda rambe faharu ka shekoza uloni sho ngaruhifadhi yoti jotsomoa utijoza daba utijoza mjufumo haukawende ulone shekoza haukango sante yenkolo ngiyo mwilini haho chaba turujanda rambo kaya kimarone mwana ujozalwa banu ngeuje ukeneshe koza reglement de compte weno wanwana shoba ne daraja ya haja neleyeshi ya kalma la bedu yongi ofarudu bobaidi bogashi babdushakuru ngiyo faru wanwa humtsanyeze mvu na nyibanyu watangazaji ngari parao ni bado mafunfu jana yemengo minane wanrumbi so wadhulumi wao haukayeka harumengo minane ngamumbi sawa o wadhulumu nganyine mtsango mhoso ni Mwenyezi Mungu haukaye miji haluke tina mwenje ketina maji owolwa wahafa kejamba ukaya mubiso waloma opoza dotozo nganjori kebazima yabutwanza na befahardini mwanama ikawze ngo razifanye mzaze mwanzeru sindera watsangani sindera pare mavama na siasa wala habunjilo rali fanyo kaibwa na yinu risari finalize ngari wonawe shoto wazali batsinokala wa mzinga na zali ngujoroha shakari na ushida wasiche kakari jatsanganya zemvu rowa lo bonze rowa lo hundani yakutijwanza ni makinishe fahari ya uka nyonti pia mkorambi yokaya na ritsanganya herke bazima leo tena ritsanganya herke bazima rudi tena kartu watsaha ani bankweli mkomore kala wa hari sha ngarjwawe hamulyo na fahari sharjwanza reshalize faruka emba uzima ya parihana inu ikari rudiri wapaze mvu wapawalawa kabatu joshinda feleze ngozi no aslichi denge na miliari vanu mali yokayusu yezi mali yokayusu dictateur enge mali yobusa dictateur mraka presida ai mjokaira isahe FIFA wonge na malinji atudoloka presida kajajoba kiwa mpira wa mdu ekamrukana mali Messi na wala wali mapesa menji joueur mzima nguli mapesa menji rahani maraisi wa Komoro wabira banu pia emana watsoka maraisi de la republique George Weyahozi yazi yawo joueur akwenda fanya siasa ya rege kama tujoshinda ya unreyezi hamali eba bandra ngoti mali wala banu ndenge rikandu kume yodi wandu watsohelewa babdushaku ngamjojwari kebanu rendera afanye maandamano rusazani dakika kartiba zima hata wewe wonukaza ngukozo ukaweti kartiba zima ngotsojo himoru duni kontre hata kuna ukanzi
sito jo kontrana wase ya hamba umtowe ko karja fikiana ya hamba ufanyendo bahimbenge humtowa wabaju kabala ni oblige su fejani no wanwa warudi warengezi haukawa si wasi karja fikiana yodo bantu wajale kalimoka yenyomwe jane si hamwe ja nehenabwe bukaya hena wandu ukabazima ndungu jojo kene parta ndungu jojo kene mufuma hai hena ndungu jojo kene mnetala shala bima ritsanganyeze mfuyizo rikebazima rwando hundani rabonzi abunga mparo liwendele suala lo bayini ya kandu ngwavura na ususonde walobonze wandu wa divisi ha miyo ti problem walaga profiteni jibu baga bantu banongoka Abdala hutsoshimia ya Appel de Marseille ya mzee militaire banu watangaza jingo wenji na abunga sikori nzima mitsoshimio bayini na adi mkubwa ukawoni orifanyo hazimba abantu bazima ngwanzo shimenono ritswele wana luha ukiemba au Felix sikori nzima shaye shileo wandutsodili yana bazime shileo na bungari wanongwa na nzima balato dahoni ubayini mjojwaza benu mbaba mzima mzaze mzima yakena manzani wahe yakeka kana manzani wahe wasinosi mbaba mzaze mzima panumrutsa wake mwananyamu shambuka lotsa wake manzani wamu kunoni farudisha nike manzani waho ikamtsu hanzi shawe manama wokunoni farudisha ukamnyezi mwaze hanzi ebenge wopande wahe Appel de Marseille harumas balmuzabanadi vanu Appel de Marseille rowalo bomshangana rowalo ba militaire wala pia watoko nani liya mino baidi sarafu wala pia sana lawo prison rawe jamana wondo ware hatsi zaze selwili wonsi watoka bazima wala wapa wala wantsuje shatona kwa japaro ripara wanu ndo wariparawo shabana mbavotewa shabani juzafanya video ambanga mjo tsanganya zemvuri ke bazima ikahani para nurwala nur kajani para tina mforce ekarijani para nurwala nur kajani para tina mforce SMS hewala pia izoza wa Milana njamilana baru wa minao yabo wanwa mzee militaire ya Appel de Marseille wala ndo wangu ikawo ngarifanya we politiki riparana shayo ke jarusu ko walombe dabo mshangabo woma buya hatu wondo wanzo waji komplike ne dossier sharo walo wa militaire ro walo kayila wa hatu ngamjibu masuala ya hemwa na mahaji fundi mbaye yakaunisho kababdala tawaza aferi za Marseille bakuna uzishinda yenga mtawoje si wandura rewanomba rehansi selwili yawe kati dota wandu alo Marseille ya Muhammad Saidi nguvuro ntsawe nenzahe kwende arinika mze military nguvuro ntsini mwashongwe nzahe komori manza nguvuro manza yenzahe ye wambeni arinika ngwenzahe no wandu arehati ze selwile zinji waunde Appel de Marseille yabori jo hanzo wandu alo washabani no wandu alo Paris no wandu alo Lionanisi wafanya manizo Appel de Marseille wafanya warinikeni jahawo waje uritsanganye heri wanekodo bazima wandu awo pia kabatsa tayari nikamananya hawo mji hawo parti na bunga uneze parti za hawo esonru wolomba na nziba balonu swari nikamiji rijeri wanembana na watsurinika hata mndu mzima yengwanzo rikolabore no watsurinika hata rirenso warinika riminya bwana karijashikira na balongo ya mali sinao hawo fikra siasa sinao ya urumanti shandu azalulawa ne azalujola wa maranja wondo warimike maranja yinwenga nyina mkataba nyina madhama na siasa ngamu konfirmo kamuza mbabano wami tofauti ya hanguna wanwaji miti mna haramu ntina tofauti ya siasa mino wanwani sha ntina vision politiki minao emiso ya hatu nzima azalingu lao sharia mshinzi shistehilwa eturnatanzuani stehilwa wa usawa diktaturi lawe heli mbaba hanu waloma raboma ya lawe azalaro helo wanwa izo ndizo ritsahawo shandrongo ya ukayikaza lala wabada yabo urumayezi kartina unisi nawo ya urumayezi si majeli wadaula yohaki nemzaze mwanzerundi shake na usababisha owanu rilobazima wake kwa karuma party shekari jaro nane na mruna tsuwe ye party yahe ramelia kishabani ngamtimizi njimlisi andaniga mferesheyo Muhammad Saidi ula Marseille ameniye la juzi ya juso msohafu ya lava ekajo uhinye mapesa majilisi au ya yahi ila sawa na hitima na yori tuanzaye na mnu uji amini
ya urudabu mswafu juu awashtaki aborjo wanzo wa minyembana na wale amina washtaki warete mavurano ya rezo akwete de joro rasulisha yembana bahana singa romba wake bazima na ndemamba ukambuka pulilandravu reja pulilandravu vada raija zingarandravu kairi kombadi rano soru tinojo ami puliliye mbabiloniyo nikekanika na hataru mwembana ilade mbabi diriloniyo ilade mbanda vurazigarata rjo parsazen ravuzike mbili chakar no pulili ya repondo ho jimbi fondra zata wo pia karno pulili appel de Marseille ikawari hantiza selili ngarwa nomba nzima no wa Senegal no wananyasi walo paraba wa joko adere nano walio nisi wa joko adere ngarifanya uritsangani hata rijo paro wa rupiato wa shabani wa voto ajuzi ritsanganyeze mvu rireti ho divizihani yabukarino pulilia embabiri loniyo rikekarikana hata haukaya siwa komorison sipia ngamtimizi nimbosheleni marahaba ni parowa nupia ya ukaya shababi mkombozi kana ushinda waeche ya towazani nabo zenzi ya za utowazani ngasinizo ze planga sinizo usukuzima za mjoroa na horoha do jimlifu ahowa komor sawa no wa jimlifu wa dobonze wa sanctionnewe madhamana hawa wareloze nayo ikaze mvuza he maranya karichutsanga ni habanu bazima rawanengba na inu bazima shakwanzo abdala na rukumena tsamu wende wa wanengba na woche na waje wale uraisi unu wendese baso muhimu mrato wazali ejo shilare plasa hangu wundu wari mtsahawo ejo to wazali kota na hambe mafanya siasa ukayari shukuria jambo kanga shukura waona na Faransa Bibi Hassan Hamadi rawaona ngari parawo wasaya watanganyie waretize division ebenge wandu ambauka endebula haki kwa tushindo baharangi kwa tushindo tamagarimro kwa tushinda uminyayiho ngari mparawoni mresanse ye mausamiri riwajuwe bakatujwa malawaliyo no wandu ngo bahazera ngaru mazebi bazahatu no banu waloze station wajola ze sansi au kautide madhumanio ya hatu nenda mrulo ne madhumanio yayo naje ya jarenge plasi ya yendese basi sikari zimimno karitufanya hazi sina kozepu ridota mro bahe kozepu yezima kariti yao karino minyemba bititiriloni yo henna mru ya dhumane namna yo na choparo mjini hao baso tipia rizalwa rumwa michi ngasarumwa masiwa wanwate yentimwa ndaya wanu warengezerangizilwa manukani pia wanzihe bazalika na uremwa ni sonoziti hasibabu rangi ya mabidoni yanziho pano emtsuje ko yazima magari ya tiba mroda aya azali imlisina waroha bamtsuje hata magari ndo garanza wanu wakubaliane movement resistance sonti pia to hizo ikaunga binye amana hensema notsoka belini ekahadumana mrundraji alafungare mabiyao ka ekakutsushilo sedaye nti ranti le pala mtsuje baba mtsuje azali hatsono mefami yambari ne famahe ne fami ya miniswefu ketu bidunjo pani mwawandu wa swarifu mtsuje na wezi lomoroni kutsushilo ziswarifu elameri hena usikunga botabumoroni ya elameri wende watawu mfaraka uo wetsushinda wasulihishe elameri yandu adzima mwana siasa dzima wetinde joshilo sulihishe mji wa mtsuje wa manao kifami wa manao kimaslaha ya mtsuje ekagonzo atenkodo mtsuje yatiye baya mtsuje yawene sokali la baya laho wa mtsuje ya divizeye mtsuje yo mana hahe shana tawe o wa mtsuje babanu wanome wangwali wao ngona mapesa ye magari ya bisiwa ya magari ya hifami ya zali magari ya hifami ya miniswefu magari ya bisiwa magari ya mbari fami ya mbari ebane mano wano waganye daula wonroze ntereza he daula wato urongowa wato jijere wato kanti wa wajuwe problem sheke kikinde ujere na bobo funi mjibo hao katushindubeya kutoka lokabo kwanza rudati enkodo haruma mjitse na ya divize ijeru amanda wala wanralo huna ila namna yo hanza tenkodo kela ne system ya tenkodo mtsuje gamfereshe yo mtsuje ezajiri badivo jomo waye ye magari ya serikali au kayo ndio unazonena ya pashi
shahore kilanuka kwa tina mwenje karitina nzia ritolwa muhazini akungari shukuria ubabo isaye bwana ngenda unaonokenda mduge msuwao nano watolwa muhazini pia ngari wapara wala wozi chonchoro ni wanjia bango onata ibi bwana hesangu suspendewa kula fonctionnaire leonda maudu ngabo ngari nikaoni siri ili bwana wesaba wafanyiwa noti isaisinyi wagiomeza juu ngususpande watu hazili bara ajaruma bunjilion sujini juzi kaka mjaka uzijua we kazi lawa abone kwa mambia ni officiel ili wanupi watutsore mladaka ndaka marahaba menji kati rongo anainga mu sahosama kati rongo wano sedizi wa Mwenyezi Mungu marahaba menji.